দীর্ঘ প্রায় 4.5 মাস পর ফের চালু হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয় ট্রেন। রবিবার সকাল 10টা নাগাদ দেশ বিদেশের পর্যটক সহ মোট 35 জন যাত্রী নিয়ে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ট্রেনটি। বিকেল 5টা নাগাদ দার্জিলিং এ পৌঁছবে ট্রেনটি। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এই পদক্ষেপে খুশি পর্যটকেরা। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে দার্জিলিং এ বেড়াতে এসেছেন হেনা মারিয়া ব্রেইনার মতো ভ্রমণ প্রেমীরা। গাজিয়াবাদ থেকে পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসা রিটা রানা বলেছেন, বেশ কয়েক মাস আগে টয় ট্রেনের টিকিট করা ছিল, তবে আশঙ্কা ছিল শেষ পর্যন্ত খেলনা গাড়িতে চড়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন কিনা। শেষ পর্যন্ত এই আশা পূর্ণ হয়েছে। এদিকে রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জয় কুমার বলেছেন, কয়েক মাস বন্ধ থাকা অবস্থায় রেল লাইনের সংস্কার হয়েছে, তাই বর্তমানে কোনো আশঙ্কা নেই। पिछले मानसून में बहुत सारे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, जिसके कारण एनएचएआई का रास्ता भी खराब हो गया था और अपने जो ट्रैक पे थे बहुत जगह डिब्रीज आके जमा हो गए थे और जो ट्रैक में था वो डिफेक्ट हो गया था। और ये करीब 5 जुलाई से ये सर्विसेज बंद है। तो जो जिसने ट्रैक में डिफेक्ट थे या जहाँ भी लैंडस्लाइड का जो एरिया था उन सबों को ठीक कर दिया गया है। साथ में कुछ ग्रेडियंट वगैरह भी ठीक करने का काम था, वो भी इसी समय पे कर लिया गया है। और उनके बाद ट्रैक को रेडी किया गया और सारे ट्रायल वगैरह कर लिए गए हैं। के बाद ट्रेन सर्विस रिज्यूम की जा रही है। It's like stepping back in time, you know, and it's such an incredible railway. It's a very difficult terrain to have built a railway on. The switchbacks are so interesting. The history of a train is so interesting.